மாலை மாதிரி எங்களுடைய மாலை இருக்குது ஏகதேசம் சேமாக இருக்குது. அந்த அம்மைக்கு கண்ணு பார்க்கணும்னு எனக்கு தெரியலே. ஓகே ஓகே, லிக்விഡ് போடுமா? போடும் போடும். ഓക്കെ. വെള്ളം കിട്ടിയില്ലേ? കുറെ നേരം ഇല്ല പോയിട്ട്. വരണമ്മ, കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ്. ഇനി അമ്മ അവിടെ മാല ഇങ്ങോട്ട് ഊരിത്താങ്ക. ഇട്ടോ അമ്മ, ഇട്ടോ. அம்மா நாங்கள் எல்லாம் விட செய்யணும் ஒர்க்கு தாம்மா. இது புதுசாக இருக்கும். அம்மைக்கு மாலை கண்ட തിരിച്ചറിയില്ല, അത്ര പുത്തനായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തരാം. நாங்கள் எல்லாவரும் மும்பில் வச்சு தானே இது செய்யுது. பாருங்க எவ்வளோ புதுசாக இருக்குன்னு. நாங்கள் லிக்விட் கலையட்டோமா? ஓ மை காட், கிடைச்சாச்சு. சொர்ணமலை கிடைச்சாச்சு. அம்மாவுக்கு ஒரு புத்தியும் இல்லைங்க. ஓகே, கடலில் போட்டுமா. அம்மா மாலையெல்லாம் புதுசாக இருக்கு. பைசா கொடுங்கம்மா. ஓ தங்கமான அம்மா, நன்னாய் வரட்டுமா வரட்டுமா. എന്റെ മാല നോക്കിയ പുത്തനാക്കി തന്ന ആള്. ഏതാണ് ഇതൊക്കെ എടുക്കാൻ വന്ന ആള്, വാങ്ങിക്കാൻ വന്ന ആളോട് ഞാൻ പോവാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ. അയ്യോ ഇത് അമ്മേരെ മാലയല്ല, അയാള് പറ്റിച്ചുണ്ടോയി. അയ്യോ കള്ളൻ മോനെ. അയ്യോ എന്റെ മാല ഓടിച്ചതല്ലേ ഞാൻ. മക്കളെ ഓടിവായോ, എന്റെ മാല. അയ്യോ എന്റെ മാല, എന്റെ മാല പറഞ്ഞതല്ലേ. എന്താ പ്രശ്നം? എടാ ഇതെല്ലാം അമ്മയുടെ മാല. ഒരു കള്ള വന്ന് കള്ളനാ? എപ്പ പോയി? ദേ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. വാ പിള്ളേരെ.